अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, आज एक वीडियो जो बहुत ही मिस्टीरियस सी है। एयर होस्टेस की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस होती है। एक साइड से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगती है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगती है कि उन्हें ट्रैवल करना होता है, और ट्रैवल भी ज़मीन पर नहीं बल्कि एयर में ट्रैवल करना होता है। और तो बहुत से लोगों को जो है उनकी लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। लेकिन आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो वीडियो का टाइटल है मिस्टीरियस लाइफ ऑफ एयर होस्टेस की लाइफ जो है वो कितनी मिस्टीरियस होती है, उसमें क्या क्या कुछ होता है, तो वो देखेंगे हम आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। আপনি কি জানেন পৃথিবীর সবচেয়ে গ্ল্যামারাস আর আকর্ষণীয় চাকরিগুলোর মধ্যে একটি হলো বিমানবালা বা এয়ার হোস্টেসের জীবন? তবে ঝকঝকে ইউনিফর্ম, মিষ্টি হাসি আর বিলাসবহুল ভ্রমণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এমন সব কষ্ট, দায়িত্ব আর বাস্তবতা যা অনেকেই কল্পনাও করতে পারেন না। সাধারণ মানুষের কাছে এই পেশার প্রতি আগ্রহ আর কৌতূহল সবসময়ই অনেক বেশি, কারণ আকাশপথে হাজারো যাত্রীকে সেবা দেওয়া, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে চলা আর ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে মিশে থাকা নিঃসন্দেহে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। এই চাকরি পাওয়া মোটেও সহজ নয়। একজন বিমানবালা হতে হলে কঠোর সিলেকশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথমেই নিতে হয় শারীরিক সক্ষমতার টেস্ট। উচ্চতা, ওজন, চোখের দৃষ্টি, দাঁতের অবস্থা সবকিছুই দেখা হয় খুব ভালোভাবে। এরপর আসে ভাষা দক্ষতা, কারণ প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন দেশের যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, তাই ইংরেজি তো অবশ্যই, সেই সাথে অন্য আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতাও বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। এরপর রয়েছে কঠিন ইন্টারভিউ, ট্রেনিং এবং মানসিক প্রস্তুতি। সবকিছু মিলিয়ে এটি এক দীর্ঘ পথ, যেটি পাড়ি না দিলে চাকরিটি পাওয়া যায় না। অনেকেই দেশি এয়ারলাইন্সে শুরু করেন, যেখানে প্রথমে হয়তো মাসিক 15,000 টাকা বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে কয়েক মাসের মধ্যেই সেই বেতন বেড়ে দাঁড়ায় 40 থেকে 75,000 টাকায়। আর 1-1.5 বছর দেশি এয়ারলাইন্সে চাকরি করার পর বিদেশি কোনো এয়ারলাইন্সে যোগ দিলে তখন আয়ের অঙ্ক চলে যায় লাখ টাকার উপরে, কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি। অর্থ আর গ্ল্যামারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই কাজের দায়িত্ব, কারণ অনেকেই ভাবেন বিমানবালারা শুধু খাবার পরিবেশন করেন, কিন্তু আসলে তাদের কাজ শুরু হয় বিমানে ওঠার মুহূর্ত থেকেই। যাত্রীদের সিটে বসানো, সিট বেল্ট ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কিনা চেক করা, ইমার্জেন্সি গেট কিভাবে খুলতে হবে তা যাত্রীদের জানানো, এমনকি বিমানের ভেতরে সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা প্রতি মুহূর্তে খেয়াল রাখা, এসবই তাদের মূল দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, বিমানের আকাশে ওড়ার সময় যাত্রীদের আরাম-আয়েশ দেখা, খাবার পরিবেশন করা, পানীয় দেওয়া, অসুস্থ হয়ে পড়া কোনো যাত্রীর প্রাথমিক চিকিৎসা করা, বাচ্চা, বৃদ্ধ কিংবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যাত্রীদের সাহায্য করা, সবকিছুই তারা করে থাকেন। আর জরুরি মুহূর্তে বিমান দুর্ঘটনা হলে বা হঠাৎ ঝুঁকি তৈরি হলে পাইলটকে সহায়তা করা, যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনা কিংবা ফার্স্ট এইড দেওয়া, সবই থাকে তাদের দায়িত্বের ভেতরে। এজন্য নিয়মিত ট্রেনিং নিতে হয়, যেখানে শেখানো হয় কিভাবে চরম পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কিভাবে আতঙ্কিত যাত্রীদের শান্ত করতে হবে, এমনকি কিভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে জীবন বাঁচানোর মতো সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। আসলে বিমানবালাদের জীবন শুধুই হাসি আর ঝলকানি নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই লুকিয়ে থাকে প্রচণ্ড দায়িত্ব আর পরিশ্রম। আরেকটি দিক হলো তাদের ব্যক্তিগত জীবন, যা অনেকটা সীমাবদ্ধ। চাকরির কারণে মাসের পর মাস বিদেশে থাকতে হয়। প্রতিদিন নতুন নতুন শহর, নতুন নতুন হোটেল, নতুন টাইম জোন, সবকিছু মানিয়ে নিতে হয় তাদের। এজন্য পরিবারকে তারা খুবই কম সময় দিতে পারেন। অনেকে 2-3 মাস পর ছুটি পান, সেই ছুটি আবার হয়তো মাত্র 10 দিন কিংবা সর্বোচ্চ 15 দিনের। তাই সেই সামান্য সময়েই তারা পরিবার, আত্মীয়স্বজন আর ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছু সামলে নেন। উৎসব, পার্বণ, জন্মদিন বা প্রিয়জনের বিশেষ মুহূর্তগুলো বেশিরভাগ সময় কাটে আকাশে কিংবা বিদেশের কোনো হোটেল রুমে। যদিও ভ্রমণের সুবাদে তারা পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে দেখার সুযোগ পান, বিলাসবহুল শপিং, নতুন নতুন সংস্কৃতি আর জীবনযাত্রা কাছ থেকে জানার সুযোগও থাকে। তবে ঘর পরিবারের জন্য মন খারাপ করাটা তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এছাড়া শারীরিক দিক থেকেও এটি বেশ কষ্টকর পেশা, কারণ নিয়মিত ঘুমের সময় পাল্টে যায়। অনেক সময় ক্লান্তি, জেটল্যাগ কিংবা মানসিক চাপ ভোগাতে থাকে তাদের।
তবুও বিমানবালাদের সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতে হয়। যাত্রীদের যেন কোনোভাবেই কষ্ট না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয় সবসময়। আর এজন্য এয়ারলাইন্সগুলো নিয়মিতভাবে তাদের স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে থাকে। বলা যায় যাত্রীদের চোখে সবসময় হাসি আর পরিপূর্ণ সেবা দেওয়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কঠোর বাস্তবতা, যা সাধারণ মানুষ খুব একটা জানে না। বিমানবালাদের জীবন শুধু চাকরি নয়, বরং এটি এক ভিন্ন রকমের পেশাগত যাত্রা, যেখানে দায়িত্ব, ত্যাগ, পরিশ্রম আর আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন একসাথে মিশে যায়। আর আপনি যদি একজন বিমানবালা হতে চান, তবে জানতে হবে এই পথ কখনোই সহজ নয়। তবে যে কেউ যদি পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল আর স্বপ্নবাজ হন, তবে তার কাছেই এই পেশা হয়ে উঠতে পারে জীবনের সেরা অর্জন। তাই বাইরে থেকে যতটা ঝলমলে মনে হয়, ভেতরে বিমানবালাদের প্রতিদিনের জীবন ততটাই চ্যালেঞ্জিং, কষ্টে ভরা আর দায়িত্বপূর্ণ। যদি এই ভিডিওর মাধ্যমে বিমানবালাদের অজানা জীবন সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারেন, তবে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন। আপনার বন্ধু जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह के एयर होस्टेस की लाइफ जो है वो बहुत ग्लैमरस होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। सबसे पहले तो उनकी सिलेक्शन ही बहुत चैलेंजिंग होती है। उनकी वेट, एज और हाइट के हिसाब से जो है उनकी जो सिलेक्शन है वो होता है, और उसके बाद उनको स्पेशल स्किल्स सिखाए जाते हैं, सर्व करना सिखाया जाता है। अगर प्लेन में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उनको फ़र्स्ट एड जो है वो भी एयर होस्टेस ने देनी होती है। इसके अलावा प्लेन में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो एयर होस्टेस जो है वो उनकी सर्विस के लिए वहाँ पे मौजूद होती है। खाना देना, इसके साथ साथ पानी देना, किसी को कुछ ड्रिंक चाहिए, कोई भी चीज़ हो। और अगर प्लेन की बात की जाए, जैसे कुछ मूवीज़ में देखा जाए कि प्लेन हाईजैक जब होता है तो उसमें भी एयर होस्टेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बल्कि काफ़ी इस तरह की मूवीज़ है जिनमें एयर होस्टेस जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिखाया। जो सबसे मज़ेदार बात लगी इस वीडियो में कि एयर होस्टेस का जो यूनिफॉर्म है बहुत क्यूट होता है, लेकिन बांग्लादेश की एयर होस्टेस आज मैंने फ़र्स्ट टाइम उनकी देखी साड़ी, और साड़ी वाला जो यूनिफॉर्म था वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही जो है वो क्यूट लग रहा था। तो जैसा कि उन्होंने सैलरी की भी बात की कि अगर अपने वतन में जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो उसकी उनकी सैलरी 75,000 टका होती है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में जब जाती हैं तो 1 लाख टका होती है, जो कि इस हिसाब से महंगाई के हिसाब से कम है अभी भी, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन में जाती हैं। जब वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाती हैं वहाँ टाइम जोन डिफरेंट होता है, सिटी डिफरेंट होता है वहाँ पे, और अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट भी उस टाइम के हिसाब से नहीं कर पाती। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं एयर होस्टेस की लाइफ में, और उन्हें अपने आप को फिट रखना होता है, अपने आप को सेट रखना होता है, ताकि वो पूरे जितने यात्री हैं, जितने मुसाफिर हैं, उनकी जो है वो सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकें। तो मुझे तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।